ચોમાસું જામ્યું છે અને બીજી તરફ ઘેડ પથકની મુસીબતો બંધ થવાનું નામ નથી લઈ રહી। દર ચોમાસે ઘેડ પથક પૂરની સમસ્યાનો સામનો તો કરે જ છે, પરંતુ હાલ ઘેડ પથકમાં એક નવી જ મુસીબત ત્રાટકી છે। जी हाँ, सवाल ए उठी रहा है कि घेड़ में हाल जे आफत सर्जाई है ते कुदरती है कि पछी मानव सर्जित। घेड़ पथकना मुड़ियाशा अने बामणासा गामे हाल जळबंबाकारनी स्थिति है। खेतरों में पाणी फरी वळ्या है। क्यांक खेडूतोना वावेतर धोवाई गया है तो क्यांक ऊभा पाकने नुकसान पहोंच्युं छे। मढरा अने आखा गामोमां पण आज स्थिति जोवा मळी रही है। तो मुड़ियाशा गामे जवानो रस्तो तो एवो भासे छे कि जाणे रस्तो नथी परंतु कोई नदी वही रही होय। हकीकतमां बामणासा गामे ओजत नदी कांठानो पाळो जे छे ते तूटी जवाने लीधे आ घटना घटी छे। गत रात्रे पाणीना प्रवाह बाद पाड़ो तूटी गयो हतो अने तेना पाणी गामोमां फरी वळ्या हता अने त्यारबाद ताराजी सर्जाई छे। परंतु आ घटना ज भ्रष्टाचारनी पोल खोली रही छे, कारण के वरसाद एवो धोधमार बिलकुल पण न हतो के पाड़ाने नुकसान थाय। त्यारे सामान्य वरसादमां जो पाड़ो केवी रीते तूटी गयो ते सौथी मोटो प्रश्न छे। ओजत नदीना कांठे तंत्र द्वारा 160 मीटरनो पाड़ो बनाववामां આવ્યો હતો। સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે તંત્રએ ભ્રષ્ટાચાર છુપાવવા પાડા પર માટી નાખીને તેને પ્લાસ્ટિક શીટથી ઢાંકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। ઉલ્લેખનીય છે કે આ પહેલા પણ આ રીતે પાડો તૂટવાની ઘટનાઓ અને તેના ભયાવહ જળ પ્રવાહમાં તારાજીના દ્રશ્યો અનેકવાર ઘેડમાંથી સામે આવી ચૂક્યા છે। ત્યારે સમગ્ર મામલે નક્કર પગલાં કેમ નથી લેવાતા તે સવાલ સ્થાનિકોને સતાવી રહ્યો છે। तो आ तरफ जूनागढ़ना माणावदरनो खारो डेम पण ओवरफ्लो थयो छे। डेम ओवरफ्लो थता नीचाणवाड़ा गामों माटे चेतवणी जाहेर करवामां आवी छे अने भलगाम, कोडवाव, रेवद्रा, अलकेरा तेमज सामेगा गामों में एलर्ट आपवामां आव्युं छे।